ठीक खबर आसला जे गंडगोल होती खोद प्रशांत जगदेव ईवीएम भांगी आप ईवीएम भांगिले से दिन से टार्गेट था मतलब बिफोर नाइट अरेस्ट करिया किंतु करि पारले ना जे थर्ड फ्लोर रु कुटे बाबू फोन कले अरेस्ट कर प्रेसराइज कले अरेस्ट कर जो दिन काउंटिंग गली नवीन बाबू मत पचारे गणेश तुम जीतोगे मुगल सर जीतेगी कितना हजार में मुगल 2000 में ठीक 2004 2024 20 वर्ष भितर एमती कौन पट परिवर्तन है नवीन आ नवीन पाखे जिते लोक कल बड़ सबकि लगेदे से गणेश को हरैवाई सेमती किसी ना नवीन बाबू किसी करना नवीन बाबू गुमास्ता माने डरीगले मो पर एवं जाए लगुच नवीन बाबू किसी करुनथिले नवीन बाबू को बिना काम बिना इच्छा सब किसी होता गेट को तो गले गेट भितर गले तो किए जान तो गेट बाहर जब मना कराई नाई सीएम देखा करेनि क्या से नवीन बाबू जानूले एवं सेमती रेस्ट्रिक्शन किसी नथिला जो से एत कंट्रोल ऑफिसर मानकर नथिला नवीन बाबू को नवीन बाबू फ्री थिले आपणकर सहित कौन बैरी हो गला नवीन बाबूंकर जे आपन को देखा करने देले नहीं कि आपन गले आपन तो जीति दिबा विधायक किंतु से माने जो माने बस कले बस उठ कले उठ माने मुंड भांगी की मुंडिया मारिबा किंबा तांको काको मुंडिया मारिबा को आउतला मारिया को न मारिया तांको दरकार पड़ुथला तांको माने तांको पाखरे जे नई नमस्ती की रहइबो नवीन को पाखरे ना नाइ तांकर गुमास तांको पाखरे सेकंड टाइम मते अटैकटा सेटारे गाड़ीटा पादरू जो एक्सीटर पड़गला पाद से गाड़ीटा मुवमेंट विजु जनता दल सरकार थी मत सस्पेंड माने इंटेंशनाली से कनसिप्रेसीटा से करके मत केमती डीपीसी चेयरमैन हटेबे दल सस्पेंड कर यहाँ गोटे कोटरी थिला ये आप जानी सारे से सब किसी व्यवस्था मुझे जानी नी जो यहीटा है मुझे जानी जे मो पचर किए गोटे मुझे बड़ राली करके आसिले आपन विरोध में खोला खोली कहले केमती टैकल करेंगे जुआड़े गले प्रशांत जगदेव सियाड़े विरोध होची गाड़ीटा गड़ी जाऊँगी देखा गाड़ीटा को बाड़े भंगा हो देखा आपण गुरु तो बहुत शांत माने मु नवीन बाबू कथा कहूँ पार्टी किसी कहती गाड़ी भी कहती जदि बहुत धीरे कलम काम करे सी कलम रे सब चांची दियंती जो मानकु गुमास्ता कह जाउथुला जो मानक नारे अनेक गुडे चर्चा होउथुला जे माने नवीन बाबू चलांती बीजेपी सरकार आसले विरोध में तदंत हो थर मु साप कामुड़ देला मरीगला बोली कही स्कूल छुट्टी गला स्कूल पढ़ुले स्कूल पढ़ुले आ गोटे मंडल कमिशन रे फायरिंग है दीटा लोक मरीगले संध्या हो फायरिंग है कहले प्रशांत जगदेव उमा सामंतराय जी सा केवल मरीगले सका देखला आउ दीटा मर जाइए आम जी जाइए विजु पट्टनायक बहुत डेयर डेविल बहुत ब्रॉड माइंडेड आ सब कथा पार्टी रे कही दिखती हृदय न नवीन पट्टनायक उल्टा ओडिशा राजनीति को जानूवा बा प्रत्येक व्यक्ति यांकु भल भाव जानती जो मैंने नुआ नुआ राजनीति करने को आसती यांकु भल भाव में अधिका जानवा चेष्टा करती ये जो निर्वाचन लड़ी सेठू जीति आ जोठी जाइए बद होती ट्रेलर देखिए आप बुझीपे आम सहित अच्छा आज प्रशांत जगदेव खोर्धा विधायक नुआ नुआ बीजेपी सामिल होती मैना नमस्कार केमती अच्छा गेरुआ ठीक लगुच बहुत बढ़िया गेरुआ पूरा फिट होती तो गेरुआर भावना चेतना चिंताधारा विचारधारा बहुत प्रभावित कर 20-25 वर्ष गोटे दल रहा नुआ नुआ आसिक 20 मास भी हो नठी आडजस्ट करवा पुणी जितवा आउ कैरी करवा नहीं कि सांगर चलवा ये टिके कष्ट लगुच ना पिला बेलू एटा 25 वर्ष राजनैतिक जीवन नुह 50 वर्षर यात्रा मुझे जो माने हेतु पाइला जानली माने मोर जे जानवर जो शक्ति आसला से गोटे सेवा करवा साहाय्य करवा एवं जो नेतृत्व नवा ये भावनाटा मो पाखे थिला जो भावनाटा गेरुआ भितर अच्छी गेरुआ पाइले मध्य गेरुआ पाइली तो सेटा मते लागिला जे मुझे नुआ नुहे मुझे बहुत पुराना बहुत लोक गणेश जगदेव प्रशांत जगदेव छोट बड़ ना गणेश आ कॉलेज लाइफ भी अनेक गुड़े लोक जानती मुझे 2004 मसीहा कथा कहना चाहिए जेबुटू कि निर्वाचन लड़वा मैदान को आप ओह्लैले आप जेबी पट्टनायक विरुद्ध निर्वाचन लड़ी जेबी कौन पीसी सभापति थे बोलते हाँ से 2004 मसीहा नवीन बाबूर सेकेंड टर्म एवं विजु जनता दल बहुत बड़ बड़ नेता माने विजय महापात्र
नलिन महांती, रामकृष्ण पट्टनायक, दिलीप राय ये समस्ते चली आसता एवं जानकी पट्टनायक सहित कांग्रेस दल सामिल होता एवं गोटे मार्केट रे चली था जे नवीन बाबू एथरा सरकार हटिबो एवं कांग्रेस सरकार हम ये एक माहौल भितर निर्वाचन होता है एवं जेबी पट्टनायक बेगुनिया लड़ता एवं जानकी पट्टनायक दुईटा सीट चूज लड़िया ट्राए करते गोटे नयागढ़ गोटे बेगुनिया रखी थे सीट 2 दिन थिला नॉमिनेशन कले से बेगुनिया रे आउ सेतबले स्वर्गत प्यारीमोहन महापात्र नवीन पट्टनायक सहित कथा है कि मते मुझे जिला परिषद प्रेसिडेंट थी मत कहले तुम्हें जाकि जेबी पट्टनायक संगे लड़ मुझे चैलेंज को ग्रहण कली मुझे ठीक अच्छे मुझे लड़ी आ निर्वाचन रणांगन को उत्तीर्ण होती जेबी पट्टनायक भावुले जे मु 20,000 भोट रे जीती बोली तांगर गोटे स्ट्राटेजी आकलन थिला किंतु धीरे धीरे बदली गला जो थे कि जो टार्गेट नहीं कि बीजेडी करथिला जे जेबी पट्टनायक को आम से पूरा जाम करके रखू जो थे कि से ओडिशा मूवमेंट कर पारे। अच्छा तो सही कथा ही है जेबी पट्टनायक आउ तांको कॉन्स्टिट्यूएंसी छाड़ी जाई परले आपण 2000 भोट रे तांको हारिले मु भाबुती हारिबाटा किंतु हारिबा बोली कि को आजीवन भाबुती 2000 भोट रे मु जीतीबी किंतु सेटा टर्न कला सी 2000 भोट रे जीतिले किंतु बोधे जदि सी जीति जाई थांदे ताहले कोन हेतांदा जदि जेबी से समय रे एक बड़ मार्जिन नै कि जीति थांदे जदि नयागढ़ भी निर्वाचन लड़ी थांदे जदि कोन हेतांदा राजनीतिक दृश्य सेमती किछि नै गोटे जेबी पट्टनायक मार्जिन रे जीति थे बड़ कथा नाला जन मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री गोटे भावी माने प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर हवाक जाऊँ सी मार्जिन जीतले किंतु हारी जाइए बहुत बड़ इनसल्ट होता मो गोटे बहुत बड़ पॉजिटिव होता जे मु गोटे छोट छुआ से मत 28 to 29 होता भाई गोटे प्रश्न आसे आपन को से नवीन चिन्नी थे पर्सनाली हाँ से चिन्ह जाइए कारण मुझे जिला परिषद प्रेसिडेंट हो जाइए कथा होता इलेक्शन पर हाँ माने मुझे नवीन बाबू जो आसिले नवीन बाबू सांगे मुझे 97 तापर 98 मु खोर्धार टिकेट मागी बाई इलेक्शन रे सेतबले ठू मोर संपर्क हो जाइए तापर 2000 मत कहते टिकेट दवापाई देलेनी एवं 2002 रे मत जिला परिषद प्रेसिडेंट कले खोर्धा डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद प्रेसिडेंट से मोर बहुत परिचय भल हो जाता 2004 रे प्यारी बाबू और नवीन बाबू कथबार्ता है कि गोटे सीट ओडिशा रे से स्वापिंग है। अच्छा गोटे सीट बीजेपी से बीजेपी सीट थिला सेटा बीजेडी है एवं बालीकुदा सीटा बीजेडी थिला सेटा बीजेपी है आपण सेटा माने प्रशांत नंद बोधे से जीतिले प्रशांत नंद जीतिले प्रशांत नंद बीजेपी थिले सेटा को बीजेडी करी मत दिले आपण निर्वाचन हारिबा परे गले नवीन को देखाइतिले जो दिन काउंटिंग गली नवीन बाबू मत पचारे गणेश तुम जीतोगे मुगल सर जीतेगी कितना हजार में मुगल 2000 में। अच्छा वो बोले 200 में जीत के आओ एत इंटरेस्ट तांगर थिला किंतु जो पुणी भी काउंटिंग पर हारली जो मुझे जा देखा कली सर एमती 2000 भोट हारीगली सी भी बहुत मत करेज देले जिते मीडिया हाउस से दिन सीएम मेजोरिटी होची सब मीडिया हाउस अच्छे मत नहीं देखा करेले। अच्छा वो गणेश जगदेव है उनका उम्र 29 है वो जेबी पट्टनायक के साथ लड़ा था 2000 में हार गया सब उनको कंग्रेचुलेसन करो से दिन कहले एवं मत पाखे बसई जेते एमएलए सब विन करके आसिले तो सीनियर एमएलए माने बहुत बड़े से विश करिया को आसिले समस्त मत इंट्रोड्यूस करले से भाबुतिले काले मु टिके मन दुख करथिबी कि करथिबी सेति मत समस्त संगे पूरा दिन 3टारू संध्या 6टा पर्यंत मुझे पाखे बसती और सबू एमएलए मानक मत चिन्हूली। ठीक 2004 2024 20 वर्ष भितर एमती कौन पट परिवर्तन है नवीन आ नवीन पाखे जिते लोक कल बल सबकि लगेदे से गणेश को हरवाई सेमती किसी ना नवीन बाबू किसी करना नवीन बाबूर गुमास्ता माने डरीगले मो पर आपन को एवं जाए लगुच नवीन बाबू किसी करूँ नवीन बाबू को बिना कम बिना इच्छा सब किसी होता निहत भाव में मो केस रे मु भावुची नवीन बाबूंर विशेष किसी भूमिका नथिला कारण नवीन बाबू को मु 97 मसीह देखी ओडिशा आसवाठू मुझे
ମିଶିଛି ଏବଂ ଏ ଭିତରେ 2022 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିଛି ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ'ଣ 22 ରୁ 24 ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଆଉ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ନାଇଁ ଷ୍ଟଡି ଯାଇପାରିଲୁନି ପରା ମୁଁ ତ କହିଲି 17-18 ମସିହା ପରଠୁ ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି ନବୀନ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇପାରିଲିନି ଯେହେତୁ କରୋନା ପରଠୁ ତ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଗଲା କିଏ ମନା କରୁଥିଲା ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗେ ନବୀନ କ'ଣ ସତରେ ଜାଣୁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେବାନି ନାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗେଟ୍କୁ ତ ଗଲେ ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ଗଲେ ତ କିଏ ଜାଣିବ ତ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ଯଦି ମନା କରାହେଇଯିବ ଯେ ନାଇଁ ସିଏମ୍ ଦେଖା କରିବେନି କାହାକୁ କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଛାଡ଼ିବନି ନବୀନ ଜାଣିବେ ବା କ'ଣ ଆଗରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଧିକା ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେମିତି ରହୁନଥିଲା ଯିଏ ପାରିଲା ସେ ଯାଇପାରୁଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କିଛି ନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ନଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଫ୍ରି ଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଟିକେ ଲାଇଟଲି ଥିଲେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଗେମିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଆଉ ଆପଣ ତ ୱିନିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ ତ ୱିନେବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଜିତି ଆସୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଲିକା ବି ପଠାଗଲା ଯେଉଁ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ବି ଥିଲା ରଘୁ ସାହୁଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ପଠାଗଲା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଇଠୁ ଲୋକଟେ ଜିତିକି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇବାକୁ ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବିଧାୟକ ଯାହା ନାଁରେ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେଡ଼ିର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ହତ୍ୟା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ମାଇଣ୍ଡସକୁ ନେଇକି କରପ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସହିତ କ'ଣ ବୈରୀ ହେଇଗଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେଲେନି କିମ୍ବା ଆପଣ ଗଲେନି ଆପଣ ତ ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ବୈରାଗ ନଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଚଳାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ କଥା ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ତ ସେଇଟା ମୋର ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ କିଛି ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କର ଯେ ଇଏ କାହାକୁ ମାନୁନି କି ଆମ କଥାରେ ରହୁନି କି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ରହୁନି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ପପୁଲାରିଟାକୁ ସେମାନେ ଟଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଇଁ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ କଥା ପାର୍ଟିର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେ ପାର୍ଟି ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ମୁଁ ସବୁ କରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ବସ୍ କଲେ ବସ୍ ଉଟ୍ କଲେ ଉଟ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଆଉଥିଲା ମାରିବାକୁ ନୁହଁ ମାରିବା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ନଈ ନମସ୍ତି ହେଇକି ରହିବ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଈ ନମସ୍ତିକି ରହିଲେ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବ ସେଇଟା ମୁଁ ନଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ପାଉଥିଲା ତା କହୁଥିଲି ମୋର ଯେତେବେଳେ କାମ ଯାହା ହେଉଥିଲା ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଜିଦି କରୁଥିଲି ଏବେ ବିଜେପିରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାଇଁ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ଏଥର ଜିଦିରେ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଏଥର ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଗଲେ ବି ମୋତେ ଲୋକ ରୋକୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବାବା ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାମରି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଇଂ ଯିଏ ଆମର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କଭରେଜ ବି ସେଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବେଳୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଟା କହୁଛି କାଳେ ଆପଣ ଗଲେ ଇଭିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ଇଭିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ସରିଯାଇଥାଏ 12ଟା ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁକି ହେଉନି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବିନା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଚାଲିବ ଠିକ୍ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ଆଉ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଇଭିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଭିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଦିନ ମିଛ କଥା ଏଇଟା ସେମାନେ ମୋତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ମୋତେ ହରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କଳ ବଳ କୌଶଳ ସେଦିନ ନୁହଁ ଇଲେକ୍ସନର ଯେଉଁ 12-14 ଦିନ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଲଗେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇଛନ୍ତି ଲିଡରକୁ ୱାର୍କରକୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟରକୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଗଲେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସେ ସ୍କିମ୍ ସେଠି ଫେଲ୍ କଲା ପୁଣି ନବୀନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ନେଇକି ଗଲେ ସେଠି ମାନେ
प्रचार करने माने मो हारिया सब प्रकार षड्यंत्र परिस्थिति फेल कले तो मत कि फसाइवाई गोटे उद्यम कले से टार्गेट था मत बिफोर नाइट अरेस्ट करने कि पारे ना अच्छा आगुआ उठे उठे नहीं जाते सीटा को ट्राए जो फेल है से नेक्स्ट डे को टार्गेट करते करने को जमती मोर एक्चुअली खोर्धा मु बेगुनिया भोटर मु भोट दबाक जाइली गला भोट दबाक जाइए मोर मु पशिची जस्ट पशुची से गोटे किसी 2-3टा लोक आसी गोटे नेगेटिविटी कथबार्ता कले नेगेटिविटी मैंने कौन मु मोर पलैली सी कहले कहीं लाइन रू छाड़ी पलैले कले एमती गोटे बिना कारण उस्केले ना उस्केला भर मो भर राग अच्छी एति मैंने जुक्ति तर्क हो सेपटे किए गोटे गोईठा था मारदेला इवेंट अच्छा इवेंटा मन को मन गड़ी पड़ा आम गोटे पटे कथा हो ईवीएम पड़गला गोटे पटे जोटा वीडियो आपको देखिए किंतु पर एमती कलर करदे जे मु ईवीएम भागी प्राक्टिकाली से मुझे मानते टे जुक्ति सरिकी मुझे एमएलए भोट दूसरी एमएलए भोट फास्ट एमपी भोट एमपी सामने एमपी भोटा दौची से बेले किए गोटे एमएलए भोटा को गोइठा मारदेला बाहर बाहर चर्चा नुहे मैंने तो पुलिस से स्टाफ को प्रेसर करी कहले तुम गोटे केस दियो मु भांगीदेली बोली आपन रास्ता मझिर सेठू माने बिना कारण तापर आमे गलु आ गोटे बुथ को गलु एमपी मैडम थिले सांग होइकि आमे गलु जाइकी बुथ बुलिलु बुथ बुलिकी आसला परे पुणी तांग भितर कौन स्ट्राटेजी है शुणा जाउची जे 3rd फ्लोर रु कुटे बाबू फोन कले तांको अरेस्ट कर प्रेसराइज कले जे तांको अरेस्ट कर से पुलिस वाला भी पर कहले आमको बहुत प्रेसर आसला आरेस्ट करने तो अरेस्ट कले अरेस्ट कला भी आम कहलु कौन अरेस्ट कल मत कह तो कौन अरेस्ट मुझे भांगी तो मत कौन लगे मुझे कौन मत अरेस्ट कर कौन अच्छी मत कह आज भांगी मुझे देखी गोटे पिलाटे गोड़ मारला तुम से तो लोक देखी ना लोक गदा गदा अच्छा तुम अरेस्ट नक मत कौन कर मत डाकिक ने आगे अरेस्ट तो कल पुलिस स्टेशन को लेकिन गले बोले मत कहीं आगे आण मत कौन तुम नौ ये भीतर एमती जुक्ति तर्क है तापर से मैंने इंटेंशनाली मत पुलिस स्टेशन को साहस नाला मत पुलिस स्टेशन रखा पुणी नहीं गोटे जंगल भितर गोटे सेठी रखिले सेटा आईआरबी ना कार बाटालियन भीतर रखिले जे के भारी डर प्रशांत जगदेव आछनी ताको लोग पसी जिवे बाडेबे आउरी गछि चलिबो नियतर मु सेट गले तुम तो पुलिस चोर को भलिया कोन मत नउछो अरे मु जति भूल करिछि मते तो तबे अरेस्ट कलो आपण पर बाहुबली विधायक अरे बाहुबली कोन बाहुबली जति बाहुबली विधायक आ मु भूल करूछि से ठीक करूछंती तो डरुछंती कोन भाई मु कहले तमे कोन पुलिस तमे चोर भलिया कोन हुछो नै आपण बा जानि छन से दल रे थिले व्यवस्था केमति कोन सब जानि छबे दलर व्यवस्था अलग कथा पुलिस की से पचा अरे दलर व्यवस्था जहाँ हो पुलिस तो रक्षक ना सी भक्षक साजुची मुझे यार तुम पुलिस माने तुम हाथ में बंदूक अच्छी तुम हाथ में साहस अच्छी तो मत सीधा रोड रे नब पुलिस कोर्ट रे प्रोड्यूस कर जेल को पठेब से ससाहस नहीं तुम कौन मत अरेस्ट कर कुटे बाबू काउंटडाउन से आरंभ काउंटडाउन से आरंभ तापर भगवान सत्यर जय हम मु मोर जेल रे अच्छी तापरे पदा को आसिला तो सतकता आसिला फोन कॉल केमती करा गला ये सब को जाय से आरंभ होला काउंटडाउन केमती हला तापरे टीवी रे बाहरला सब ऑटोमेटिक भगवान कर इच्छा ये तापरे से ऑटोमेटिक प्रमाणित हला एवं जो प्रमाणित रे हला जे कुटे बाबू ए कथाटा को क्रिएट कर सस्पेंड करा हला एवं ता फल बगला सेटा ही इंपैक्ट पड़ला नेक्स्ट इलेक्शन नेक्स्ट से जो पुलिस को ऑपरेट करके इलेक्शन कंडक्ट करते 1 तारिख रे जो कोस्टाल रे 7टा पार्लियामेंट सेगमेंट थिला एवं 42टा एमएलए सीट थिला तापर बहुत प्रभाव पड़ला आ सेटा भी गोटे चेंज कला पॉलिटिकल सिनारियो को से चेंज करे ओडिसा राजनीति रे 2-3टा व्यक्ति भितरे आपण जणे कि ना बिल्कुल आपण एक्सेप्ट करबा पड़िबो जे जेतले बीजेपी राइज करू था आ 2-3टा स्टार जेतले बाहर की सामने को आसले सेतिरे प्रदीप पाणिग्राही कथा को आजिबो प्रशांत जगदेव को कथा को आजिबो हिमांशु साहू को कथा को आजिबो पश्चिम ओडिसा रे इराशिष भाई को आजिबो तो एमती गुडा नेता थिले जो माने कि गोटे आइडेंटिटी बनिले नियति भाबरे बीजेपी रे बहुत लोक अछंती जो मानकर त्याग अच्छी जो मानकर राजनीतिक इच्छा शक्ति अच्छी त्याग अपेक्षा अधिक पावर अच्छी अभिज्ञता भी अच्छी अभिज्ञता अच्छी डेडिकेशन अच्छी आज्ञा आपण मन थी मु प्रथम बोधे जो टिकट आप अनाउंस हो न थाए मुझे इंटरव्यू नहीं आप से मत कही मत भारी इच्छा मु हिंजिली काटू निर्वाचन लड़बी नवीन बाबू विरोध में एबे नवीन कह पुणी निर्वाचन आसो 29 रे आपन कहिबे जे नवीन को विरोध रे निर्वाचन पुणी लड़बी निहाती भाव पॉलिटिक्स गोटे इलेक्टोराल पॉलिटिक्स गोटे मासे 1.5 मासर कथा आ जेतु मु सदाळे
टॉप लेवल संगे लड़ियार मोर अभ्यास गुरु तेणुक मोर सेमती गोटे इच्छा जे आम गुरु संगे आउ थे लड़े जाओ तो से सुजोग मिललानी जदि भी केवे मिल ठीक अच्छे किसी ग्लाडली एक्सेप्ट कर भाई से रेंज रोवर गाड़ीटा अच्छी ना ना से गाड़ी पुलिस स्टेशन अच्छी आनी नथिली गोटे संकल्प थिला नहीं ऑर्डर हो गलानी जदि सतरे भगवान थिबे मु जदि भूल करी ताल दंड निश्चित पाइबी जदि मु ठीक रे थी निर्वाचन लड़बी जीतबी तापर गाड़ी आनी आसला गाड़ी एबे गाड़ी आसलानी मु दर्शक मानु कहि दिए जे रेंज रोवर गाड़ी कथा कोटा कुआ होची चिलिका निर्वाचन मंडली रे गुटे घटना घटिता आपण मान जानिथिबे प्रशांत जगदेव को जतले आपण गूगल करिवे एवं कंट्रोवर्सी को जतले सर्च करिवे सी गोटे अन्यतम बड़ कंट्रोवर्सी जिते कि बीजेपी कर्मी मैंने विरोध करूथांती आपण गाड़ी आगु को आणुथांती सेमान ऊपर चढ़ेवा पई आपण उद्यम करिसेंती बोली अभियोग आसी मु किछि कहूनी अभियोग आसी सेदिन कोन हेतिला घटना नहीं मु सकाळू निजे बहुत खुशी मन रे ठाकुर पाखु जाइथिली सब सरपंच समिति में नै कि आम गोटे मुंडिया मारिकी प्रसाद खाई सब गले दल बल नहीं नहीं दल बल नहीं चिल्का वाला चिल्का को गले बाणपुर वाला बाणपुर गले एवं टांगीर भी समिति मेंबर मैंने टांगी ब्लॉक को गले मु मोर एकुटिया सेल्फ ड्राइव करी मो डिस्कवरी गाड़ी को धरिकी मु मोर एकुटिया आ मो सांगे गोटे पीएसओ बसिक जाऊ चिलिका गले नहीं बाणपुर को बाहर बाणपुर जस्ट बाहर गली जी बुलबी टे देखी कौन इलेक्शन हो बाय द वे सी ब्लॉक पाखे गोटे आईबी अच्छी रेवेन्यू आईबी लगिकी मुझे आईबी बसबी कौन टे देखिकी आसबि या भाविकी आसती मु जस्ट आसिक गाड़ी टर्न करुच्ची भारतीय जनता पार्टी गोटे रैली होता माने समिति मेंबर मैंने जाइए फेरुंट मो गाड़ी जाऊँगी तो मुझेतु ड्राइवर सीट रे जीन पैंट आ गोटे टी शर्ट पिंधि से मैंने भी जाना मु बसची बोली अच्छा आउटे आ गोटे पीएसओ बसची तो सी कन्फ्यूज अच्छा सी हठात गोटे गाड़ीटे कौन पशिगला बोली कही गाड़ी को आगे टे बाड़ेदेले गाड़ीर जो साइड को आगे बाड़िया बाड़ी कले तापर पाखु देखिपारे जे मु अच्छी तुम गोटे बाड़िया बाड़ी कर भितर गोटे मब या सेठू किए गाड़ी की बाड़िया भांगी पछ गाड़ी गोटे आपन तो देखा जाउतले सामने आपन मु बसची बोली किंतु से माने हठात जानी पारले मु गोटे एई अवस्था रे निजे ड्राइविंग करी पैंट शर्ट पिंधिकी अच्छी तो जानिला परे से माने सेठू टिके रिएक्ट करले जे ई कोन पे आसी काई के आसी कहि तांको सने रिएक्शन गाड़ी हां बीजेपी कर गाड़ी भी थिला सेतरे गोटे आमर सेठार जे बीजेडी लोक जे हमकु विरोध करथिले रघुनाथ साहू तांकर षड्यंत्र बीजेपी की माने आम उपर राग थिला सी तांकर सहित तांकर गोटे लिंक थिला जो लिंक रे सी तांको इनसिस्ट करैथिले तो से मौकाटा को सी सेठी पाइले व्यवहार कले एवं मो गाड़ी स्टैंड स्टिल ठिया ब्रेक उपर मु गोड़ मारिकी ऑटोमेटिक गाड़ीटा मु ब्रेक मारिकी ठिया आ से माने गाड़ी की बाडुछंदी भांगुछंदी सब करछन ता भितर जो पुलिस आसिक पहुँचीगले पुलिस पहुँचला गोटे साइड गोटे पिलाटे थिला मत मो मुंड को गोटे मारला तो मत झाई झाई लगिला तापर मुझे पुलिस जस्ट गोटे एमती हाथ में मारदेला मुंड को बाजिला जो मत ये लगिला आउ पछपटू ग्लास भांगिकी आउ गोटे पिला कौन कर ग्लास टाक भांगीदेला पछ ग्लास टाक तापर गोटे ठेंगा सहित पताका को लेकिन मु कररू मो पिठिकी अच्छा बाड़े चेष्टा कला सीटा बाजी पारानी कि मारला तापर सेकेंड टाइम जो गोटे बाड़े देला मो मुंड को से मोर टे ब्लैकआउट होगा तो मो ब्रेक रु गोड़टा खसीगला ब्रेक रु गोड़ से मुझे हसुची बट जो मुझे भावी थंडारे बस किसी विव्रत नहीं हाँ गोटे गाड़ी बाढ़ मन बुझी जाऊ मुझे भावुची छाड़देवे आ कौन कि सी छाड़ना तापर से मत जड़े बाड़े देलापर मोर जो ब्लैकआउट है मो गोड़टा उठीगला ब्रेक उपर तो ब्रेक उपर जो गोटा उठी जाइए गाड़ीटा जस्ट के झटका मारिकी गला आगू थरे नुह भाई दी नहीं कहूँ झटका मारी गला से कौन कले ना किसी लोक थे साइड रे जी मत भिडिकी गाड़ी की डोर खोलिकी मत भिड़ी नहीं गला बेलू नेक्स्ट गोड़टा एक्सीलेटर पड़ला कि स्टेरिंग रे हाथ ना तो ऑटोमेटिक कौन है गाड़ीटा भिड़ी गला झटका मारिकी भिड़ी भिड़ी जाऊँगी स्टेरिंग नहीं बुलीगला गाड़ी तो से भर मु गाड़ी भर पलैली गाड़ी नहीं कि मत बाड़े निश्चित को बाड़े आपड़ जानी ना उद्देश्यमूलक उद्देश्यमूलक ठिया उद्देश्य किसी ना से मैंने बाड़ेला बेले भी मोर मन भी पजल ना मु पूरा स्थिर रे अच्छी
ଆଉ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ ହସୁଛି ବୋଲି ମାର୍କ କରୁଛି ହସୁଛି ଆଉ ଖାଲି ସେ ପୋଲିସକୁ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖ ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଆଟାକ୍ଟା ସେଇଟାରେ ଗାଡ଼ିଟା ପାଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଲେଟର ପଡ଼ିଗଲା ପାଦ ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ହଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ବାଲୁଗାଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେଉଁ ମୋତେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭତ୍ତା ନା ଚାପଡ଼ା ବାଡ଼େଇନି ଆଉ ଚାପଡ଼ା ବାଡ଼େଇନି ତା ମୋ ଭିତରେ ଠେଲା ହେଉଛି ହାତଟା ଦେଖେଇଛି ସେଇ ଟିଭିରେ ହାତ ଦେଖିବାରେ ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲି ଜେଲକୁ ପଳେଇଲି ସେଇଟା ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ ରାଗିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳର MLA ମୁଁ ଯାଇଛି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ମୋତେ ମୋର କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛରେ କେସ୍ ଦେଲେ ସରକାରୀ ଦଳ ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ହଜାର ହଜାର କେସ୍ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବୁଲିକି ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଘଟଣା ନଥାଉ କେସ୍ଟିଏ ଜଷ୍ଟ ଇତଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇନି ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଥିଲେ କ'ଣ ବିଧାୟକ ଯଦି ଅପରାଧ କରିବେ ନାଇଁ ଅପରାଧ ନୁହଁ ଅପରାଧ କଲେ দিব ଅପରାଧ ନ କରିକି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫାଇଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ନୁହଁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିକୁ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟି ମାନେ ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ଅପୋଜ କରି ଏଇଟା ତ କିଏ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାଇକି କ୍ରାଇମ୍ କରିଦେଇନି କିଏ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇନି ଆମେ ଯିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ଫାଇଟ୍ ପଲିଟିକାଲ ଫାଇଟ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ଅପରାଧ କୁହାଯିବନି ତ ସେ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଥାଇକି ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ସେଇଟା କନସିପ୍ରେସିଟା ସେମାନେ ତିଆରି କରିକି ମୋତେ କେମିତି DPC ଚେୟାରମ୍ୟାନରୁ ହଟେଇବେ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଟରୀର ଥିଲା ଇଏ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କାରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ DPC ଚେୟାରମ୍ୟାନରୁ କାଢ଼ିବେ ସେଇଠି ବିଜେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଏଇଠୁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ କିଏ ରେକର୍ଡ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ବୁଝିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକା ପଠାଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକ ହାପି ଥଟ୍ସ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିଓରି ଆଉ ଥରେ ଭାଇ ଶୁଣିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ନଥିଲେ ଧଳା ବି ନାହିଁ କଳା ନାହିଁ କି ଧଳା ନାହିଁ ତେଣୁ ଧଳା କଳାର ବାହାରେ ମୁଁ ନା ମୋ ପାଇଁ ଧଳା ନା ମୋ ପାଇଁ କଳା ନା ମୋ ପାଇଁ ହୋଲି ନା ମୋ ପାଇଁ ସୋଲି ନା ସୁଲି ଯାହା ହୋଲି ମଧ୍ୟ ସେୟା ହୋଲିରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଲିରେ ବି ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଏତେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ନିହାତି ଶୁଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଠି ତୁମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ସେଥିରୁ ଯଦି ପ୍ଲେଜର ନେଇପାରିଲ ତାଠୁ ବଳିକି ମଜା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସଦାବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ହେଉଛି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ 6 ମାସ ଯାଏଁ ଜେଲରେ ରହିଲେ ସେଇଠି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଲା ନା ବାହୁବଲି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଲଗା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଲି ସେଇଠି ଖାଇଲି ସେଇ କମଳରେ ଶୋଇଲି ସେଇ ଥାଳିରେ ଖାଇଲି ଏନ୍ଜୟ କଲି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ମାୟାର ଦୁନିଆ ଜେଲ ଯିବାଟା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଏ ଯେଉଁ ମାୟାର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ହଜାର ପ୍ରକାର ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଯାଏ ସଦାବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଭଳିଆ ବୁଲେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଦର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ବନିଯାଏ ତ ମନଟା ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ସୀମା ଭିତରେ ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତା କରିପାରିବନି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲିମିଟେଡ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଭିତରେ ରହିବ ଆଉ ସେ ଲିମିଟେଡ୍ ସୋର୍ସ ହିଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦେବ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବ ଆଉ 6 ମାସ ମୋର ମନ ସ୍ଥିର ହେଲା ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଆରାମସେ କାଟିଲି ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନର ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା ସେଟା ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ପାଏ ମନ୍ଦିରର ଅନୁଭବକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ମୁଁ ସେଟାକୁ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହିଲି ମନ ସ୍ଥିର କଲେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଭାବି ନାଇଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିନ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା କଥା ନାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି ସେ ଛଡ଼ା ଛୋଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଯେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ସେଥିରେ କ'ଣ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ କେବେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ସେ ଭାବନା ମୋର ଆସିନଥିଲା ବିଜେଡ଼ିରେ ତ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ନେବାକୁ ନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଫୋରମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫେରାଦ ହେଲା କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବଡ଼ ରାଲି କରିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ସିଆଡ଼େ ବିରୋଧ ହେଉଛି ନାଇଁ ସେମିତି ବିରୋଧ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ
ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଲଢ଼ିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମୋତେ ଜଏନ୍ କରେଇଲେ ସେ ଆଣିକି ମୋତେ ଯଦି ବିଜେପିକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଇନିସିଏସନ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି କାମ କରିବା ତ ସେଇଠି ମୋତେ ନେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରେଇଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା କାଳୁଖଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଆକ୍ଟ କଲା ଏବଂ ସେ ଆସିକି କହିଲେ ମୁଁ ବି ତଥାପି କହିଲି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମେ ଯଦି ଲଢ଼ିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଲଢ଼ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ମୁଁ ବି ବେଗୁନିଆରେ ଲଢ଼ିବାର ମୋର ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଯେହେତୁ ବେଗୁନିଆରୁ MLA ଥିଲି ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ଲୋକ ବି ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ବେଗୁନିଆ ମୋ ପାଇଁ ଇଜି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଇଜି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଠିଆ ହେଲେ ସେଠୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଛି ନଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ନଥିଲା ସେଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଥିଲା ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଦଳ ନାହିଁ ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତେଣୁ ବେଗୁନିଆ ଗୋଟେ ସେଠି ଦଳ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ବହୁତ ଭୋଟରେ ମାର୍ଜିନରେ ମୁଁ ଜିତିଥାନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଧେ ହଁ ନିରାକାରପୁର କଲେଜ ପିଏନ୍ କଲେଜରୁ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ପୁଣି ଥରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆସିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଭିଜନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଶ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଟେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅନୁନ୍ନତ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅନେକ ଗାଁକୁ ଭଲଟେ ରାସ୍ତାଟେ ନେଇ ପାଣି ଟିକେ ବି ମିଳିନି ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ଯେମିତି ବଡ଼ ବରଗଛ ତଳେ ଘାସ ଉଠେନି ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମାନେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ହେଇପାରୁନି ତାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାର ରାସ୍ତା ଘାଟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ତାର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ତାର ପ୍ଲାନିଂ ତ ବହୁତ ରିସୋର୍ସ ଅଛି ସେଠି ପାର୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ଅଛି ମଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଯେଭଳି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟଟା ଶିଖ୍ ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି 14ଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଭରେଜ୍ ଇଏ ବରୁଣ ବେଭରେଜ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପେପ୍ସିକୁ ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ 20,000 crore ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ 600 ଏକର୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହାଉସ୍କୁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି ପାଇକ ଗଡ଼ଟା ସେ ଗଡ଼ର ମାହୋଲଟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିବାର ଅଛି ବରୁଣେଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତାକୁ କରାହେବ ଏବେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା IOCL କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଏକର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ 100 crores ପାଇକ ମେମୋରିଆଲ କରାଯାଉଛି ଆଉ ବରୁଣେଇକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସେଠି 30-40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମେ ଗୋଟେ କଟେଜ୍ ଫଟେଜ୍ ବରୁଣେଇ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେଇଟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ OMC ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ବି ସେଠି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ତାର ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋଟେ ଗେଟଅପ୍ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା OTV ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି सेमानों पे बिगेस्ट एग्जाम्पल भी आप जहाँ से खड़े हुए वहीं से लाइन शुरू होती है जो अमिताभ जमती कहते आप जो छिड़ा है निर्वाचन जीतुं निर्वाचन जीतवा को कौन दरकार पड़े ये तो आप भल भाव में कहीपे कहीं 3टा कन्स्टिट्युएंसी आप देखते निर्वाचन जीतवा सत कहे लोक बल माने फैक्ट कथाटे कहे विश्वास भावुची से निर्वाचन लड़वा को हेले प्रथम राजनैतिक इच्छा शक्ति थी दरकार और लोक मान प्रति हृदय सेवा करने लोक साहाय्य करने लोक असमय ठिया हाँवाई से आंतरिकता रहा दरकार सेटा सबुठ बड़ स्ट्रेंथ तुम इच्छा शक्ति आंतरिकता
ତୃତୀୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କେମିତି କରନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ସେଥିରେ କ'ଣ ବେସିକାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଚାଲି ଚଳନ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଇସ୍ୟୁ ଦରକାର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ ଭୋଟ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଯେଉଁ ଦଳର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି? ସେମିତି କହିବନି ଦଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଦଳର ଗୋଟେ ସମର୍ଥନ। ଆଉ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କେତେ ପରିମାଣରେ? ପଇସା ସେମିତି ନର୍ମାଲ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ପଇସା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼େ? କିଛି ବାଣ୍ଟିନି ମୁଁ କେବେ ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ ନେଇନି। ମୁଁ ଯେତେ 4-5 ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିନି ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ରାଲି କରିବି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଲି କରିବି ରାଲିରେ ତେଲ ପକାଇବି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ପିଲାମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦେବି ଏଇଟା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଭୋଟରେ ଭୋଟ ପିଛା ଏତିକି ପଇସା ଦିଅ କି ଭୋଟରକୁ ଦିଅ ଘରକୁ ଦିଅ ଏସବୁ କେବେ କରିନି। ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଗାଡ଼ିରେ ଗୁଡ଼ା ତେଲ ପକାଇବେ ବୁଲିବେ ସେସବୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଏ। ଆଉ ନର୍ମାଲ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୋତେ 50 ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ କାରଣ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସେ ଖାଏ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ଅସାଧାରଣ କାମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଆପଣ ଅସାଧାରଣ କାମ ସହିତ କାମ ଅସାଧାରଣ କ'ଣ ଯେଉଁ କାମ ହବନି ବୋଲି କହିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ହବ ବୋଲି କହିବି ମୁଁ କରିକି ଦେଖେ ନଦେଲେ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାରିବେ ନା ନିହାତି ହଁ ଆପଣ ଏଇ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ନୁହଁ କଳ ବଳ କୌଶଳ ମୁଁ କଳ ତ ଜାଣିଲି ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି ସରକାର ସେଇଠି ତିଆରି ହୁଏ କ୍ଷମତା ବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଯୋଉଠି କ୍ଷମତା ସେଇଠି କହିପାରିବା ଏମିତି ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲାନି ସେଇଆ ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କହିବି ଯେ କ୍ଷମତା ଯୋଉଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ସେଠି ସେଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କାରଣ ଆପଣ ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିଲା ଆପଣ ଜିତିଲେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଯୋଉଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକ ବିଜେଡି ବାଲା 120 110ରେ ଥିଲେ ସେ ଯୋଉଦିନ କାଉଣ୍ଟିଂରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏତେ କମିଗଲା ବୋଲି ସେଦିନ ମାନେ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ସରକାରରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣ କଳ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଲି ବଳ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡାମକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ଚାପୁଡ଼ା ମନୋବଳ ବଳ ମାନେ ମୋର କ'ଣ ହାତ ବଳ ଯୋଉ ବାହୁବଳି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବାହୁଟା କ'ଣ ମୋଟା ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଜିମ୍ ଯାଇ କେତେ କେତେ ମୋଟା ହାତ ଅଛି ସେଇ ତ ଆପଣ ଫିଗରରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ କି କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନୋବଳଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ବାହୁବଳ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ବଳ କୋଉଟା କଳ ବଳ କୌଶଳଟା କେମିତି ହୁଏ? କୌଶଳଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇକି ପାଦ ଛୁଇଁବା ଆରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ନୁହଁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଲୋକ ସେମିତି ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ମୋତେ କହେ ବାହୁବଳି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଲୋକ। ଆପଣ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଥା ହୁଅନ୍ତି ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତ ଯେତେ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗୋଟେ ବାହୁବଳି ଚରିତ୍ର ଦେଇଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ଇଏ କାରଣ ଟିଭି କ'ଣ କହିଲା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବସିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋ ସରଳତାଟାକୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଣେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଲ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନ ପାଖକୁ ସିଏ ମୋତେ ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସହିତ ବସି ଗୋଟେ ଭଗବତୀ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଅଧଘଣ୍ଟା କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୋର ତାପରେ ମୋତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଯାହା ଚରିତ୍ର ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ ତ ତା ନୁହେଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଡିଫରେନ୍ସ টিভি মতো যে রূপরে দেখাই দিয়ে কিন্তু বাস্তবটা মু তার ওল্টাটা কিন্তু সতরে তো ঘটনা গুড়া ঘটিছি আমি যে ঘটনা যে ঘটনার অধারକୁ দেখাতে কেউ থরু দেখা যায় কেউ মূলর আরম্ভ হলা ঘটনার কোণ টিভিরে যেমনি কাটিকি সব রিল কাটিকি তমে দেখিন মানে টিভি মানে ধর টোটাল ঘটনাটাকে দেখিলে আরম্ভ কোটি হয়েছিল শেষ কোটি হয়েছিল এই টোটালটা দেখিলে জনা পড়বে যে লোকর দোষটা কোটি হল যেটি মু বাড়াউছি দেখা তো গাড়িটা গড়ি যাচ্ছি দেখাচ্ছি গাড়িটাকে বাড়াইকি ভঙ্গা হচ্ছে তাকে দেখাও না আর যদি গাড়িটা আসুଥିଲା তাপরে তাকে বাড়াইলে বাড়াইলা পরে গাড়ি ঠিয়া হলা পরে গাড়ি গড়িলা মতে ভিড়িকি বাড়াইলে এতক দেখিলে টোটাল জানি পারিব যে ঘটনা মুন্ডারে কোন গোড়ে গোড়ে বাড়াউଥିଲା গোড়ে গোড়ে বাড়াউଥିଲା মানে তা পূর্বরু কলা পতাকা দেখাইଥିଲା সে লোক আসি দেখেইলে ভাই কলা পতাকা মানে গাড়ি আগুকু আসি কলা পতাকা দেখাইকি আম ডোরকু ভিড়ুଥିଲେ সেটা দেখুଥିଲେ কিন্তু মু বাড়াইনি সেটা মতে গোটে এবং সেই লোকটা ভর্তি গলা না সেই দিন আউরি মাড় খাই না নাই সেথিরে পুনি বি ভুল আছে দেখো সেই যে গোটে রাউন্ড করিকি দেখা হউছি বাস্তବରେ সে মু নুহ কিন্তু মো না কুয়াউছি প্রসাদ জগদেব সে ছিড়াইছেন আপন হোয়াইট শার্ট পিনছেন অদাই সে মু নুহ রিয়েলি সত মু নুহে মু সেটি গ্রুপ রে থিলি কিন্তু তাকু ফটোরে গোটে রাউন্ড দেখা হউছি তাকু কুয়াউছি প্রসাদ জগদেব সে যে তহসিলদার ম্যাডাম কো মধ্যে আপন গালি করছেন সে কান্দি কান্দি কହୁଛନ୍ତି স্যার গালি করুছি মানে কোন গালি তো মু করুনি কান্দিবাটা দেখা যাଉଛି সেটি সেই পরা সবু অধা সব দেখা যাইছে সে গালি করনଥିଲେ ম্যাডাম কো আজি এই পডকাস্ট রে আপন কহিবে কি আপন সেটি গালি করিଥିଲେ নাই মু কুছ কেবে গালি করনি শুনু মু কুছ লণ্ঠন
ଫିଙ୍ଗିଲେ ବୋଲି ବାହାରିଲା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଘର ଯେଉଁ ଯିଏ କରିକି ଜୋରଦବସ୍ତି ବସିଥିଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ବାବା ଛାଡ଼ିଦେ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ନେବା କଥା ନେ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି କରୁନଥିଲୁ ଏ ରୋଡ଼ ତିଆରି ହେଲା କିଛି କରୁନୁ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆଣି ପଥର ପକେଇକି ଘର କରିବାର କ'ଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତୁ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ନେଇଯା ନହେଲେ ନେଇଯା ଆଉ ଯଦି ତୋର କ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଜାଗା ତୁ କରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତା ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଏଇଟା କହୁଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଅଲବତ ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ କହିଲି ଲଣ୍ଠନଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ କହିଛି ସେ ଲଣ୍ଠନ ଯାଇ ଗୋଟେ ବାଜିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ପାଖରେ ଆର ପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କି ନା ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ବାଜିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାଜିଲା କେଉଁଠି ସ୍କୁଟିରେ ଆର ପଟେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଥାଟା ଉଠିଲା କ'ଣ ନା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲଣ୍ଠନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ମାନେ ପୁରା ଘଟଣାଟାକୁ ପୁରା ବୁଲିଗଲା ଟର୍ନ କରିଗଲା ଯେ କ'ଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ'ଣ ଏମିତି ହେବା ଟିକେ ଜରୁରୀ ନାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନୁହଁ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟଲୱାର୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଆଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ସେଇଟା ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ବୈପ୍ଳବିକ ବିଚାରଧାରାଟା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ମାନେ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି ପାଟିରୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଳି ବି କହନ୍ତି ଯଦି ବହୁତ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କଲମ କାମ କରେ ସେ କଲମରେ ସବୁ ଚାଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ସିନା ପାଟିରେ କହିକି ଆମର ପେଟରେ କିଛି ନଥାଏ ତାଙ୍କର ପାଟିରେ କିଛି କହନ୍ତିନି ପେଟରେ ଥାଏ ଆଉ ପେଟରେ ତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି କଲମରେ ଲଗେଇକି ଚାଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି ପାଣି ପିଆଇବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଆଇବେ ତାପରେ କାଟିବେ ଏବେ ଗୁରୁ ବଦଳିଲେ ନା ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦଳରେ ନାଇଁ ଗୁରୁ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କି କାହାର ବଦଳିବି ଯାହା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଭଲ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବୟସରେ ଆଉ ଏତେ ବୋଝ ନେବାର ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ବୟସ ପରମିଟ୍ କରୁନି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକିରି ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବା ବେଟର୍ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ସମୟ ରହିଲେ ଆହୁରି ଲଂଜିଭିଟି ରହିବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଲଂଜିଭିଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଉ ଭଲରେ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନ ପଶନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ତ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିଡରସିପ୍ଟାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ନବୀନ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି ବିଜେଡ଼ି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ 40 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟ ଥିଲା ମାନେ ଏବେ ଜିତିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ସରକାରକୁ ଆସିଯାଉଥିଲେ 40 ବୋଧେ 120ରୁ 40 ହେଇଗଲେ ମାନେ ପାୱାରରେ ଥାଇକି ଏବେ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ 40% ଅଛି ଏବେ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ପରା ସେଇଟା କେମିତି ହେବ ମୁଁ କହୁଛି ପାୱାରରେ ଥିଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସବୁ କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗେଇକିରି 40% ଭୋଟ 51 ବିଧାୟକ ପାଇଛନ୍ତି ଏବେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ନା ପାୱାର ରହିବ କ'ଣ 25 ବର୍ଷ 4 ଥରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଥରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କ'ଣ ପଇସା 5 ବର୍ଷରେ ସରିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାୱାର ଗୋଟେ ଅଲଗା କଳ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସରକାରୀ କଳ ପୋଲିସ କଳ ସବୁ କଳ ଥିଲା ସେ କଳ ଯେତେବେଳେ କାମ ନ ଦେବ ଆଉ ଯିଏ ଶାସକ ଯିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ପୁନରେ ଖାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ତଳେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ସେମାନେ ଯେହେତୁ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷମତା ଥିଲେ ଆଉ 2-3 ଟର୍ମ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଭଳି ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେନି ସେମାନେ ଆମକୁ ତଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ଆମକୁ ତଡ଼ିଲେ ସେ ଆମକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରାଇଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ତଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ତଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମକୁ ମିଛ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇକି ଜନବିରୋଧୀ ଲୋକ ଇଏ କରିକି ଏମିତି ମିଛ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଆମକୁ କାଢ଼ିଲେ ତା ଫଳ ସେ ଭୋଗିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ଏବଂ ଏଠି ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେଲା ସତ୍ୟ ସେ ଆମକୁ କାଢ଼ିଲେ ଆମେ ଖତମ ହେଇଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ଦେଖିଲା ସେ ନିଜେ ଖତମ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ସତ କହିବେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଆସିବ ବିଜେପିର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜିତିବେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିଥିବେ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜିତିବି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସନ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବ ବିଜେପି ପାଖକୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଛି କାଂଶରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଥିଲି ଆମ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ଦଳରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦଳର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଯେଉଁ ତାକୁ କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ନା ନେତା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ନା ଜନତା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ନା କର୍ମୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ କେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ହେବ এইটা ଗୋଟେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ସେଇଟା ପାର୍ଟି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଏ ଦୁଇଟା କଥା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଶଙ୍କା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଶଙ୍କାକୁ ମୋ ମନ ଦୂରଉଥିଲା ଗୋଟେ
इतिहास कहीकि मन पकईकि अच्छा 1990 मसीह विजु पट्टनायकर ये लोक जो चाहिए परिवर्तन करने कांग्रेस दल जानकी पट्टनायक थिले से मोर गोटे से घटनाटा मोर मन को सदा आसुए जे लोक चाहिए परिवर्तन तेणुक विजु पट्टनायक पाखे टंका नाला कि टिकेट देवा लोक ना खर्च भी कर नहीं पैसा नाला कैंडिडेट भी नाला जहाँ को पाइले टिकेट देले देखला आखि बुझिकी 127 से घटनाटा मोर मन पड़ूला जे ये घटना ये जो अण ओडिया माने जो राजनीतिक व्यवस्था को अख्तियार करते यहाँ जनसाधारण भल पाऊन आ बेसिकली कोस्टाल यहाँ बेसी ग्रहण करूँ मु कोस्टाल नेता मान सहित जी जड़ित आम दलर लोक एवं आम विरोधी दल लोक एवं जनसाधारण यहाँ फिल करते समस्ते एबे भारी गोटे प्रश्न सबुठी थाए जे जो मान को गुमास्ता कह जाऊला जो मान ना अनेक गुड़े चर्चा होता जे माने नवीन बाबू चलांती बीजेपी सरकार आसले विरोध में तदंत हम मुझे कथा ही पचार तदंत हम समय अच्छे आगू को निहाती भाव में किंतु आमे गोटे लोक आमको मैंडेट देले लोक गोटे बहुत आशा कर डबल इंजिन सरकार रही ओडिशार उन्नति हे ओडिशार खनिज संपद वन्य संपद जल संपद भरी अच्छी विस्तीर्ण बेलाभूमि अच्छी एग्रीकल्चर सेक्टर रे बहुत स्कोप अच्छी टूरिज्म सेक्टर रे अच्छी ह्यूमन रिसोर्स भरिकी अच्छी तो ओडिशा गोटे बर्तमान फर्टाइल लैंड डेवलपमेंट जितेबाला विकसित भारत कथा चिंता करा जाउची सेतबेले ओडिशा होची गोटे तार पुंजी तो सेटा को यूटिलाइज करवा बर्तमान आम बड़ कथा अच्छी आपन बहुत आशा अच्छे समस्त अनेक आपण एज विधायक भाव में आ सरकार उपर किसी पचार भी भाई आप सत कहे बोली मुझे आशा कर पूरा सत माने अनफिल्टर कहे कौन द्वंद्व सृष्टि करेंगे क्षमता जो जगदेव सेठी आ जल्दी जल्दी कहे रैपिड फायर क्षमता जो जगदेव सेठी नहीं सेमती नुहे भगवान को आशीर्वाद मुझे जो जाऊँगी क्षमता आसी जाऊँगी जोठी जीवे जगदेव सेठी गंडगोल हे नहीं सीटा भूल कथा लड़े हम आपण मरी जाइथिबा चर्चा हेतिला सतर ना मिछ निहाती भाव में 2 थर अच्छा केमती कोन गोटे थर मु साप कामुड़ देला मरी गला बोली कहि स्कूल छुट्टी गेला स्कूल पढुतले स्कूल पढुतले आ गोटे मंडल कमिशन रे फायरिंग हेला दीटा लोक मरी संध्या हो जाई फायरिंग हेला कहले प्रशांत जगदेव उमा सामंतराय जे सा केवल मरी गेले सकाळु देखला लोक आउ दीटा मर जाइछ ना हम जी जाइछ जो माने हार्ड होची बंचीगली जो बाल बाल के कोडा गाड़ी वाला रे मरिया कथा 2 लीटर तेल पत्थर ठेगा माडरे नहीं आपनकर दीर्घायु होंतु जानारे एमदी चर्चा हुए से दीर्घायु हुए हमर आशा जे आपण दीर्घायु होंतु भाउजो भी हम मन को मारी देबे एमदी कथा चर्चा के सुनले आ गोटे बड़ कथा नवीन बिजू बड़ पार्थक्य कोन लेफ्ट एंड राइट बिजू पड़ना बहुत डेयर डेविल बहुत ब्रॉड माइंडेड आ सब कथा पार्टी रे कही दिखती हृदय न था नवीन पट्टनायक उल्टा बहुत शांत शिष्ट सरल आउ रागंतु भितर रागिबे जाको मारिबे पूरा साफा कर दे ये डेयर डेविल ये कोन डेयर डेविल नु डेयर डेविल नु ये डेयर डेविल नेगेटिव रे से डेयर डेविल पॉजिटिव अच्छा चापड़ा भी मारुले बिजू बाबू बिजू पट्टनायक चापड़ा मारी आ जाको चापड़ा मारी ताकू ही आशीर्वाद मिलियो एते सब कथा भितर कुआजा जे गणेश जगदेव प्रशांत जगदेव गोटे रोमांटिक अंदाज अच्छी नियति भाव रे अब लव मैरिज करथिले कि भाई ना हां एमती टिके लव मैरिज रे टिके केमती लव मैरिज एमती देखा देखी मामू घर गाँ रे देखा देखी कि मो मामू घर जोटी ता फ्रंट घर होची ताका मामू घर अच्छा एमएम गोटे जगह रे देखा हे गेला सेठी सेठी एमती टिके हे गेला आ केमती कोन करी कि भाउज मनांती काहे ना मोर मने अछि मु जते बेले थरे फोन करथाय आपण कोटे बाइट को नेकी थाए आ भाउज को थानी नाही देबेनी नहीं सी मते टे गाइड कर सी डरी जाय मोर सब एटीट्यूड को देखि कि सी बहुत शांत आपण कल्ला बेले काम करछन कि डरियो स्वाभाविक मु सेमती उल्टा मु जा सी उल्टा सी शांत भद्र मैनर तार कथा बर्ता सब मोर रफ टफ लाइफ आपण दबंगिरी आपण मोर दबंगिरी तो सी तार भय मु कुआडे गली आसिली आपण मना करंदिनी एते कांगी केस से सब मना कले भी मु सुनेनी मो स्टाइल काम कर मुगल मो बापा माँ कथा तो सुने तो कथा कौन शुणे आप लोकों कथा शुणु मो लोकों शुणे लोकों जेन्युइन कथा को शुणे लोक एमती आलतू फालतू कथा कहले भी मुझे शुणे काउंटर करे मु लोकों जेन्युइन कथा को पूरा हार्टली शुणे करे एते सब कन्वर्सेशन पर मत लगुच बीजेपी को आसला पर प्रशांत जगदेव बोधे टिके नरम हो जाइछंती टिके नरम होइछंती नहीं नरम हेनी बीजेपी रो विचारधारा सहित मु ठीक एडजस्ट कर जाई डिसिप्लिन लाइफ को ठीक अछि नियाते बारे गोटे शुणतु गोटे मनुष्यर गोटे लिमिटेड था गोटे लिमिट भीतर थी मुझे बियॉन्ड द लिमिट
ମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକଟା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କୁହନ୍ତି ସେ ଚିଚିଡ଼ା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବେଳେବେଳେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ମୋତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମିଳୁଛି ମୋତେ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର କଥା ସମ୍ମାନଟା ମୁଁ ଏଠି ପାଉଛି ଆମକୁ ଏଇଠି ସେଠି ଯେମିତି ଡେଟରସିପ୍ ଭଳିଆ କରିକି ଡରେଇ ଧମକେଇକି ଏଇଟା କଲେ କାଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆମେ ବସିଲେ କାଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଏଠି କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ସେ ଜିନିଷ ଏଠି ନାହିଁ ଏଠି ଫ୍ରି ତୁମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗକୁ ଯାଇପାର ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିପାର ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇପାର ଭଲ କାମ କର ଆଉ ସଦାବେଳେ ଭଲ କାମ କର ସମାଜ ସେବା କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର କରାହେଉଛି ଆମର 2 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟିଚିଂସ୍ ଆମକୁ ମିଳିଲା ମୋଦିଜୀଙ୍କର ତ ଯାହା ଦେଲେ ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କ ବେଳେ ଯେଉଁ 2 ଦିନିଆ ଶିବିର ହେଲା ତାର ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି କରିବ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ କେମିତି କରିବ ତୁମ ଅଫିସ୍ କେମିତି କରିବ A to Z ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ଖାଲି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆସିଲେ ହେବନି ତୁମେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିଟା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏସବୁ କଥା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏଥିକ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଖାଲି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ନୁହଁ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏ କଥା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଏ ବିଚାରଧାରା ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ଏବଂ କନସାଇଡ୍ କରିଗଲା जोटा मत माने कंफर्टेबल लगुच सेटा जो कहले सेटा होची कंफर्टेबल लोग मुझे बीजेपी कंफर्टेबल फील करिया जोगु आपण भाबुछन मु शांत प्रशांत शांत इन बीजेपी हाँ केमि लागला पॉडकास्ट पे ना बहुत बढ़िया लगिला एटा गोटे पर्सनल कथा आमे शेयर करिया को सुजोग मिलला तो आमे व्यक्तिगत स्तर शेयर करछु किंतु एई जो शेयरटा आपण भीतर सारा ओडिशा लोकन पाखु जीवो बाहर को जीवो विश्व दरबार भीतर को जीवो लोक जानिबे निश्चित भाव में मु भी एटा चाहूची काई कहलो मते प्रशांत जगदेव को गोटे किछि लिमिटेड सोर्स भीतर नै कि लिमिटेड कथा को नहीं कि मत कन्फाइड कर बट प्रशांत जगदेव प्रशांत जी ना अशांतरु प्रशांत प्रशांतरु प्रशांत महासागर तार प्रशांत महासागर जो भावना चेतना चिंताधारा निश्चित भाव में आपण रहस्य खोलू आपण विजन पूरा हो खोर्धा भुवनेश्वर टू आहरी उन्नत सहर हो ओडिशावासी जो बीजेपी को भोट देते जो प्रशांत जगदेव को भोट देते ता सब किसी पूरण हो पुणी थे आम भाविया आउ एक पॉडकास्ट आउ किसी विस्तृत भाव में आप आलोचना करवा। नमस्कार।